We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. आप तो मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो हम लोग गाड़ी और चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। हमें यहाँ जाकर बात करो। नहीं, हमें यहाँ से नहीं हटेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए, अब जाएंगे तो सारे जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। छोड़ेगा ही नहीं यहाँ से। नहीं सर, हम कुछ नहीं कर सकते। आप अथॉरिटी को कॉल करो, बोला यहाँ पे पब्लिक परेशान हो गई है, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, मिट्टी में ही बैठेंगे सब। यहाँ से वो आगे गए, हम नहीं मार सकते। आपका जो भी हुआ था, मैंने उसकी वीडियो बनाई। अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना उसे। और कह रहे हैं हमें डीएसपी का नाम नहीं पता, ये प्रोटोकॉल है। ये कौन सा प्रोटोकॉल है कि लॉक लगा दिया और टूरिस्ट को यहाँ बंद कर दिया? नहीं हटेंगे। चलो अभी खोल रहे दीदी, दीदी बहुत जरूरी अभी जाने दो, खोल रहे। প্রথম কথা, তুই জেনজি নোস, তুই হচ্ছিস একটা গেঞ্জি। আর কোন জেনজি ট্যাক্স দেয় রে? কোন জেনজিটা পৃথিবীতে ট্যাক্স দেয়? ট্যাক্সের টাকায় পৃথিবীর সব দেশেই আর্মি সহ সব সরকারি চাকুরিদের মাইনে হয়, আর আর্মির লোকজনও ট্যাক্স দেয়। আর্মি আছে বলেই না এরকম হাতির মতো লাফিয়ে লাফিয়ে এরকম অসভ্যতা করতে পারছিস, না হলে কবে কোন মোল্লার ঘরে বোরখা পরে চোখে জল ফেলতিস। ঘটনাটা ওই 26শে জুলাইয়ের কার্গিল দিবস পালন হচ্ছিল লাদাখে। কার্গিল তো এখন লাদাখের অংশ। এবার আবহাওয়ার কারণে এবং সিকিউরিটির জন্য টুরিস্টদের যাতায়াতের পথে কিছু বিধিনিষেধ জারি করা হয়, আর এই হাতিটা সেই কারণেই এভাবে খেপে গেছে। সব দেশের জনগণ তাদের আর্মির পাশে দাঁড়ায়, এমনকি ভিখারি পাকিস্তানের লোকজনও তাদের আর্মিকে সমর্থন করে। আর একমাত্র ভারত পৃথিবীর সেই দেশ যেখানে বাক স্বাধীনতার নামে আর্মিকে যা খুশি তাই বলা যায়। এর কারণ হচ্ছে একমাত্র বামপন্থী মানসিকতা। যাদবপুরে এই স্লোগান আমার খুব পছন্দ, ভীষণ পছন্দ। SFI এর চামড়া গুটিয়ে দেবো আমরা। ঠিক আছে, প্রতিবাদটা এভাবেই হোক, এভাবেই হওয়া দরকার।